بجزا قلتم زوجي دفين زركت زلو እግዚአብሔር ባለ ሁሉ ይሞ ለዛዘው ዲዚአ ዝንቲያ ወይ ሰላም ተኸታተልቲ ሶል ሚዲያ ዘዘለኹም ሰላም ከመይብዛ ዓመት ረሃዋን ሰላምን ቅሳነት ይኾነልና ንኹላትኩም ተኸታተልቲ ሶል ሚዲያ ዘዘለኹም ሰላም ከመይብዛ ሓድሽ ዓመት ካብ ሰረቕትን ካብ ሓሶትን ካብ መዳናገርትን ከምኡውን ነዚኣቶም ወሲዱ ይተዓረቐና ይተዓረቕኩም እንዳወልኩ ማለት በጣም ዝገርም እዩ ከምዛ ዓይነት ንምንታይ ይኹም ተደሊ ንህርዳይልና ባዕልና ገዛና አይነድፍር ባዕልና ገዛና አይነኽፈት እስከ ንስማዓዮ እንታይ ዝብለሎ በሐቂ ማለት እንዴ ንግድ حضرتك تجيبها مش تستشعرش بعز سلام عندك نيم عريه مچم ابزي احزام ترينا زلهم تازغوني زلا ኤርትራዊት ሓፍትና እያ በቃ ድኽም ይለና አለ ሃንደት መጽያ በዛ ኻትማ አናስ ያላፈት ጸገማተሎን ዋላ ምንም አይትጎርለይ ሰምዕኹም ግን ኸይዱኒ ዋላ ላ ሐዋቴ ላ ኤርትራውያን ዋላ አብጽሕለ ያይናትና ማስክ ሰምዕዋ ጸገማተን ገርኹም ስንገር ይምሐ እቺ ዘምሓቴ ማዓሪ አንም ምንም ነገር ዝሕግዘን ሰይለኝ ካው ግን ከግዘን ኢለ ሓደ በዓል ገዛ ገረ ጠሊም ንኸይዱ ምንም ነገር የብለና ገዛ ጥራሕ ሓንቲ ዋላ ሕዘን ይኹ ተተኻይል ኤርትራ ዓድኋላ عدوا على أي كذا كأقول تخيلكم ولا كان حفاتي بقى تأمر النفط معسكر نم معسكر يديمني هو معسكر بس جزء له بس لما معسكر ونخد بس حياة قالك ناس ميدا ياخذ لهم هو بقى منهم نجاري ولين معري أنا كجبرة كابز خير أوزي قال له حمشة شعرشي بيانس كابزنا يتفانا قال نايز لمكن نزلنا كأوية قريت أزاك كذا له ما بوجنا شايب التخانة خيلية يمكن رحفتي إن نظام زهونا تقولي تلي شو لازم حاتي كرتي هبلنا خاو قلنا في مخاتي ولا تأمرني أنا من نجار جبرة جرس سابس خيلي أكلمي من الرئيس ولا سدي خبدن لا قلت الشعر شو جز خراي كم تاخذ أنا سافي يزم حدا راح تجيبها مش شيء تستشعر بعز حدا جوابني ما أعرف ناقل حيزا مسخت القبة يكون أنا ما بجا خاطر من أنا لكم نخك سلك قطر خلني كله يبلين سلكي ولا يزعل أكونت قطر خ علني تفلتي رخاد أي فلتان زر جزاي نكرا وإمبر أي فلتان ناركني معري جزا خرا يو أكونت قصرا بوجرنا لأخذنا خنع زينا نعلنا دخلنا وحرجنا نيرنا ما تخيلكم نابير تراويان ولا أبصح لا تجارون حق زوا مغنيات كلنا سنة نتحقق زلنا تجاروا عتلي إرتراوين عتلي بلي فلا لاي نذا إرتراوي تحفتي حق زلي يكلكم زخد أم تتريوا ذلهم كعدو خلا مسيا ميدا ياتقنا أوزي أما حنسمو بيزا قاتهم نخنو لكم نخن أجخ كرتي نعنا إذا أكونت نمن أنا رك بتعمي نتهزبي أبز غمز درجة أو دي أمو توم وتهدرادين ولا توم بوليس نخم بعد زي أتوم سرقتن كتفتن نزاق وان السيتي تساقم كلها خيري منك إيرترا تاكونت زبل دارقا تسعة شعاتن بشعاتن عدو خالا نيري تقميت الليون ربجيزي كون نابز زغون بوتاتات ننكاساقس لزنبرنا أبي إيرترا مجم كمز لهجة ويكا خمز أكسنتي النعي هذا ولا كومنت غيركم من حداري هم مچم تي إرتراوي جنزب كويس للزرائم تي إرتراو خا مچم خلاي عشا كم جرمن قطرو حقهم يمكا سلامنتاي السو جنزب يهب السو أبزي يقولون نحواتو قريفونا وانا هب سلازو الساتهم والنزمي زومهم إذا سبزيها عدوهالا ملزينا وعدوهالا بالنيرو حدا تقراواي ماشي عدوهالا ترى حمزو لخا خالها أي مرتصوني بوتا نتعدوهالا قليلات لهم قد خوينا سلازي إذا قال السيتي تقراويتيا إيرتراويتا يكونتن جنتي زواسو وزلو تواسو تري ولا لهم إيرتراويان جنزب يهم تباهيلو أكاونت بزيها قريب لكم عنه هنديك وحمام كده همام كا نقربيتا هم نتمت عبيتا 5 سنتيمتر زيت فلت بعد دياتهم تطفو ويتسالوني هممو كني سرات يبدلو ولاتي ابيل زبهارو قدم حجي امسيلكم ير حدا دي تግራዋይ نحلو كله هذا حركه ኤርትራዊ لابيكم ማለት كني سبكا ገንዘብ ሰዲኩም ير ስለዚህ نحنا نحضر علنا بزغونه ግን معرفندي حصرات مخانم አከብዚ ካሜራ ውጪኦም መለመኒ ኮሞኸአ እንዳታለልካ ኤርትራውያን ገንዘብ ይህቡ የተባሃይሉ ዝግበር ደሎ ሸብዳዕዳ
መቼም ጽቡ ጌርና ተፋሪጥና ስለዘለና ንሕና ንገርፎኩም ኒ ኩሉ ነገር በቀልዕና ክኸይድ ክብረት ከባቢራ ማለት ክብረት ከባቢራ ዳአምበር በከምዝን ወደ ከምዚ ኢታ ትንገለንገለን ክሳብ ኩሉ ነገራት ኣብ ፈጸምቱ ዝበጽሓ ንሕና ምስቶም ኣብ ጽምዶ ተጸሚዶም ሰርሑ ዘለው ኢዱባትን ኮይና ሰርሕን ንከምዚ ዓይነት ነገራት ግን ስርቂ ወይ ከዓ ምትላል ኣብ ልዕሊ ህዝብና ናይ ዝኾነ ኤርትራዊ ገንዘብ ብከምዝን ወደ ከምዝን ክምዝመስ ወይ ከዓ ክዝመት ኣነ ከም ኤርትራዊ ከም ሶል ሚድያ ከዓ ደስ ኣይብለንን እዩ ኣይወሓጠለይን ኢኻ ኣይወሓጠለይን ስለዚ ይወሓጠለይ ብትኽክል ክመጽእ ኣሎ ፀገም ኣጋጢሞ ይኾን ይኽእል እዩ ፅግምቲ ክትኾን ትኽእል እያ ስለምንታይ ግን ኣነ ትግራዊት ኢላ ደይትመጽእ ዓዱ ካላዶ ገለገለ ኢልካ መጺኻ ንህዝቢ ኤርትራ እዚ ኣነ ከም ሶሎሞን ኣይቅበሎን እየ እቲ ለሃጂኣ ዋላ እንድሕር ዳሪኹሞ እንታይ ክብለኩም ካልእ ክቡራት ተኸታተልቲ ሶል ሚድያ ኣብ ቅድም ኣቢለ ዘውፃኾ ቪድዮ እንድሕር ዳሪኹሞ ኮይንኩም ወዲ ኣሸብር ኣብ ኣሜሪካ ኣብኡ ድኳን ከፊቱ ኣብኡ ናብኡ ከጣጥዕ ከምኡውን ኣብቲ ናይ ኩናት ናይ ትግራይ ዝነበረ እውን ምስዓል ጀነራል ጻድቃን ምስዓል ተኽላይ ወዲ ኣሸብር ካብቶም ብገበን ዝሕቱ መለስ ዜናዊ ናፃ ዝበሎ ዝነበረ ጀነራል ኣብዚ ዝነበረ ኩናት ከዓ ስለ ዝሕተት ትግራዋይ በልዎ ብጥኢት እንዳበለ ብዙሓት መንእሰያት ተጋሩ ዝረሸነ ብዙሓት መንእሰያት ተጋሩ ብሕቆም ማዕረ ማዕረት ብቅድሚት ፀላእ ዝመፆም ብሕቆም ዝቀትል ዝነበረ ወዲ ኣሸብር ናብ ኣሜሪካ ከም ዝኸደ ሓቢርና ነርና ሕጂ እዚ ዝወፅእ ዘሎ ሓበሬታ ነቲ ናሬሽን ወይ ከዓ ነቲ ኣንፈት ንምጥዋይ ተባሂሉ ሰበር ዜና እዚ ትሪእዎ ጀነራል 15 ዳርጋ ዓመት ዝኣክል ዝተታተ ጀነራል ጉዕሽ እቲ ጀነራል ኣብ ትግራይ ዳርጋ ብዙሓት እዮም ብሽሞም ኢኻ ትፈልዮም ዳእምበር ኩሎም ጀነራል እዮም ጀነራል ጉዕሽ ገብረ ናብ ሓራ መሬት ዝብልዎ ማለት እዩ ሓራ መሬት ኣብ ክልል ዓፋር ከይዱ ከም ዘሎ እዮም እቲ ዜና ዝሕብሩ ዘሎ ማለት እዩ እዚ ከዓ ውፃእ ሓሶት እዩ ብዙሓት እውን ነዚ ዜና እዚ ይቀባበሉ ኣለው ጉዕሽ ገብረ ግን ናብ ሓራ መሬት ድዩ ዋላ ሓራ መሬት ማለት ከዓ ኣብ ውሽጢ ክልል ትግራይ ኮይንካ እትገብሮ ቃልሲ ዳእምበር ኣብ ክልል ዓፋር ግን ናይ RSF ናይ ሕሚቲ ከምኡ ከዓ ናይ ኣብይ ኣሕመድ በዓል ኢማራት ዓረብ ተዘይኮንኩም እቶም ኣብ ክልል ዓፋር ዘለኹም ሓራ መሬት ኣይኮንኩም ንሕና ከም ኤርትራውያን ዋላ ተጋሩ ከም ፀላእቲ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ከምኡውን ፀላእቲ ናይቲ ዞባ ኢኹም ኣብቶም ክልል ዓፋር ዘለኹም ማለት እዩ እዚ ጉዕሽ ገብረ ግን ናብ ክልል ዓፋር ወይ ከዓ ናብቲ ብልምዳዊ ኣፀዋውዓ ሓራ መሬት ትብልዎ ኣባኹም ዝበፅሐ ትግርኛ ተገማጢል እዩ ብዝኾነ ነገር ግን ሓራ መሬት ከም ዘይከደ ክንሕብረኩም ንፈቱ ካብዚ ዓይነት ሓሶት ወዲ ሓሶት ክጥንቀቑ እቲ ናብ ኣሜሪካ ከይዱ ዘሎ ተኽላይ ኣሸብር ጀነራል ኮይኑ ማለት እዩ ንዕኡ ኣንፈት ንምጥዋይ ተባሂሉ ነቲ ሰራዊት ናይ ትግራይ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዘሎ ንዕኡ ንምብትታን ወይ ከዓ ንዕኡ ይኸይድ ኣሎ ተባሂሉ መታ ነቶም ካልኦት ንክኸዱ ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ ዜና ምዃኑ ካብ ውሽጢ ትግራይ ዝመፃና ሓበሬታ እዩ እዚኣ ዜና ወርልድ ኒውስ ካልኦት ብዙሓት እውን ይቀባበሉሉ ስለ ዘለው ጉዕሽ ገብረ ግን ጀነራል ኣብ ትግራይ ከም ዘሎ ሓብረልና ስለ ዝበሉኒ ይሕብረኩም ኣለኹ ማለት እዩ እዚ ናብ ኣሜሪካ ኮብሊሉ ዘሎ ወይ እዚ ንመንእሰያት ትግራይ ብሕቆኦም ብጥኢት ዘፅንት ዝነበረ ተኽላይ ኣሸብር ግን ኣብ ኣሜሪካ ከይዱ ኣሎ تسان حمشتان سمعنا لغادو تسان حمشتان وي تقراي كوينو نتقراي زي ودو تهلي بلوة بتقيسي بلك الله بلوة مرحبا بلوة دي أقل عالم يبلان موت وري عندي زلك خزلو تموت أو خمس الله ريوه هو أزينا أمريكا خيدو مالتي سلامنتاي ኣብቲ ዝነበረ ቀዳማይ ወራር ካልኣይ ወራር 99 ሓደን ቀንዲ ካብቶም ብጥፍኣት መንእሰያት ኤርትራን ትግራይን ዝሕተት ከምኡውን ብሓፈሻ ብኢትዮጵያ እውን ዝሕተት ኮይኑ ኣብዚ ዝነበረ ኩነታት እውን ተሓታቲ እዩ ስለዚ ካብኡ ንምህዳም ኣብ ኣሜሪካ ኮብሊሉ ወይ ከዓ ኣብ ኣሜሪካ ይቕመጥ ከም ዘሎ ኣብኡ እውን ዶኻኩን ከፊቱ ይሰርሕ ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር ዘሎ ንስድራ ቤት እውን ኣብኡ ኣግዒዞም ኣሎ ተኽላይ ኣሸብር ወዲ ኣሸብር ናብቲ ዝቕፅል ዜና ናብኡ ከብለኩም መቸም
ብዙሓት ኣብዚ ማሕበራዊ لعلو سلطنات نا إثيوبيا ونكتبلهم تخيل بتلمداو أتصواوع عاد أمبر أو إثيوبيا ولا حدا تزحسره بعد سلطان زبهال كلاتهم زلوبسو لبسي كلاتهم زحصورين إذا تريد لهم كعنان منسي أب حدا قاتامي مارتين بلاوت مالتي انتاي كبري تزاري ونيرو نزي ود بريزيدنت سياسة فرق زبولو حدا خابتهم أب قدم جنبار كوينو أب ناي قنصل إمباسنا إرترا أب جبسي عبد الواسع فولتويهم أمان عبد الواسع أب ناي جبسي أخي بازك هادلو روسيا تمرحو همون أب كايرو أو يساتف كم زلو كاب علت عثر جعت عسرة حساس كلاي مدرخ مينستري محزنات روسيا أفريقيا أب كايرو استقانعوا على إرترا وكيلو فتصام قدات إمباسي إرترا أتو أمان عبد الواسع كمون حلاف زينا بهلن أتو حبيبي محمد عثمان تساتفهم أتو على بقال مينستر وصا قدات جبسي دكتور عبد العطا بدري كم أول ناي إنكو على حن متصاحم استخفته خينو بوغان مينستر وصا قدات ناي روسيا خا سيرجي لافروف أبز اسمع مدرة روسيا مس أفريقيا حبيرة خسرح أبستفال على عودات دليت كم زلوا قليت لهم لتم تساتفت مالتيو خمس تريوم لهم كا مزحات من إسيات كمتي توم لعلو سلطنات مرحتنا إرترا أريغوم يمدو شمجيلوم يمدو قلن دامركم ليتن معاتن كتم بها أطوعلو صلاتن هزبي إرترا زخمكم مالتيو توم سلطنات نا إثيوبيا حاو لجانو من إسيات كم زلو زي أب كايرو قنصل إمباسنا إرترا أب قبص خوينو مالتي حاونا أمان عبد الواسع أو إيسا تفالو سلازي أدي إرترا قلا لا يكونتن مالتينا خنبلوكم قال أب ناي سومالي لاند لو معانتي ودب حبرات هاقرات تأكيو عيلو دنمارك نتي بناي إسرائيل أفلطون سومالي لاند إلكا استوهابه خنزنة أغوتو دنمارك أماسي أنا تقع حنت الألاويت سومال كم تأمن نتي ناي إسرائيل سجنتجن كم زي ترجوه نتي قاتهم زلا دنمارك أوكي عدي إنجليز ون نتي بإسرائيل إذا تجبره أفلطو هاجرنت نسومالي لاند زبل ميت خمسة أغوتو حنت سومال كم تأمن كا عدي إنجليز قال مسكرنت هيبالا بتعامل دس دبلي صبو نغرات يزغيدلو دارغا مبزحتهم كونينونين ودم حورات هاجراتون بعابيو نتي بافلوطو بناي اسرائيل ابلعلي سومالي لاند زبل كم هاجر استوهابه شارتر ناي ودم حورات هاجرات زتحس كم اول نتي ناي مجزاتاو دوبات اب ناي افريقيا حقن حقاونتن استمسرته حانتي سومال تزيكوينو سومالي لاند زبهال هاجر تودو حبرات هاجراتون كم زي قبلو أفليت إنه بوجن ناي أمريكا جن كساب حجيز وص نجار يلن كساب إذا نعهم زرخوكم زلهم مالتي كان هذا أبزم حبراو ميديا زرقي حوادلو يوحنس زبل سم حيزلو 110 شوعتن تبجيسهم 110 شدشن كم زموتو خمقا حدا بهوت كم زترفه يزحبر له ناي معاس علتن عبت مراتني كو كنبل تزكيلنا حجي شريد ودلو اسكا قرطي بزعبازي افلطو زلكم من اسيات قلتفيلكم نعاي تحبرني زخونا نغرات اللون ابزي بزحات سدرابي تشاقيلهم كمون استفلالي شريد نوس لزلو ناي معاس استبقست يا معاسي مبزحتهم ابتا مركب كا ኢትዮጵያውያን መንባሮሚ ከምኡውን ናይ ዌስት አፍሪካ መንባሮሚ ዝሕብር ደሎ እስከ ናይ መዓሲ ቶም በቀረባ አፍልጦ ዘለኩም ኣብ ሊብያ ዘለኩም ይሕዋትና በዚ ጋጣሚ ሓበሬታ ንዓይ ክትሕብሩኒ ይላበወኩም እቲ ዘርጊሕዎ ደሎ ግን ወላ ሓደ ክንረኽቦ ፈቲና ዋላ ካልኦት እውን ክንረኽቦ ፈቲና ወላ ሓደ መልሲ ዝበሃል ኣይሃቡናን ኣለው ብዝተኻለና መጠን ንተሓጋገዝ ኢና ክንብለኩም ንኽእል እሞ ናብቲ ናይሎም መዓንቲ አድርጓል መቼም ክህደት የማይሰለቸው ጌታቸው ረዳ አሁንም ዳግመኛ የፈጸመው ክህደት እና መዋሸት በህዝብ ዘንድ የበለጠ
መቸም ጌታቸው ረዳ ነው ማለት ዝተዛረቦ ዘረባ ከምዝ ትሪዮ ዘለኹም ሃብታሙ አያኑ ማለት ብጣዕሚ አዋሪድዎ ዘሎ ንጌታቸው ረዳ ሓደ ውርደተኛ ኢና አቢ አሕመድ ክሕጉስ ከምኻ ንአቢ አሕመድ ክቃጥር ብጣዕሚ ስብእነቱ ዝሸጠ ከምኡውን ጌታቸው ረዳ እቲ ዝሓሰረ ካብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፖለቲከኛ መን እንድሕር ዳይታ ጌታቸው ረዳ ንዕኡ ብዝምልከት ገለ ዝብል ዘሎሞ ንስማዕ እዩ የጀመረውን ቁልቁለት ይዞ እንዲወርድ የሚያደርግ እንጂ በእውነቱ በትግሉ ላይ አንዳች ይህ ነው የሚባል ኢምፓክት የሚያሳድር ሆኖ አይደለም ለማንሳትም አስገዳጅ የሆነበት። እንስማውና ከጌታቸው ረዳ ንግግር ተነስተን አንደኛ እንደው ምን አይነት ደረጃ ላይ እንደደረሰ ጌታቸው ረዳ ሰው ራሱን ላልተገባ ነገር አሳልፎ ሲሸጥ ሆድ ከህሊና ሲበልጥ ፕሮፌሰር ምንዳራለው እንደሚለው ደግሞ አንድ ሰው ከሆድ ጫካ ጠፍቶ ከህሊና ጫካ ጠፍቶ በሆድ ጫካ ሲደበቅ እንኳን ሌላ ሰው ራሱ ፈልጎ ያገኘው ነው የሚባለው። ጌታቸው ረዳ ማንነቱን ስብዕናውን ከህሊና ጫካ አውጥቶ የሆድ ጫካ ውስጥ ደብቆ ማንም ሰው ከሌ ቢባል ያገኘው አልቻለም። ስብዕናው ጠፋ ሙሉ በሙሉ። አሁን ጌታቸው ረዳ የተሸጠው ጌታቸው ረዳ ነው። ዋናውን ጌታቸው ረዳ የለም ከህሊና ጫካ ሲጠፋ ተሰውሯል በሆድ ጫካ ውስጥ። እሱን እንኳንኛ ራሱን ፈልጎ ያገኘውም ተብሏል። እውነት ነው። ይሄ ሰው ምን እያለ ነው የሚለውን እስኪ እናዳምጥ። ያ ብደት አሁንም አልተሻሻለም። ባይዘው ሶማሊያ አካባቢ ትንሽ እንቅስቃሴ ያላሉ ሸኔ በዚህ በኩል ታያሉ፣ ፋኖ በዚህ አካባቢ ጋሸና አካባቢ ታያሉ ወዘተ። ስለዚህ መንግስት መውደቂያው ደርሷል የሚለው ትንታኔ አሁንም አለ። ፋኖ ከፌደራል መንግስት ጋር ግጭት ውስጥ የገባው ፕሪቶሪያ ተፈረመ ብሎ ነው። ምንም ጥያቄ የለውም። ይሄ በግልጽ የያዙት አቋም። ኢሳያስ ተኮልፍና ማለት ተደናቀፍን የያዝነውን ፕሮጀክት ቲፒኤልኤፍን ለማዳን ሲአይኤ ያመጣው ፕሮጀክት ነው። አብይም የዛ መሳሪያ ሆነ። ስለዚህ እነዚህ ቲፒኤልኤፍ ባለመጥፋቱ ትግራይ ሙሉ በሙሉ ባለመበርከኳ ያኮረፉ ሰዎች ድንገት ህብረት ፈጥሬ ከነዚህ ጋር መንግስት ጥላለሁ ብለህ ስታስብ this is the height of stupidity። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሰጠው መልእክት ነው የሚለው የኤርትራ መንግስት ኢንቴንሽን ክሊር ነው። ግጭት ውስጥ ከገባን አድቫንቴጅ ይወስዳል፣ ላስቆመው አልችልም። ስለዚህ ያለን ልዩነታችንን አብረን ብንሰራ ነው የሚያዋጣው ብሎ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሰጠለከለ ሁላችንንም አግኝተዋል። እኔ ጋር እንደ 10 ቀን ቆይቶ ነው የተመለሰው፣ ግን የተቀበለው ሰው አልነበረም። 76% of the crimes were committed specifically በኤርትራ ተፈጸሙ ይልና ከ24% assortment of ፋኖ አለ። ያልገባ እኮ የለም። ትግራይ ውስጥ እኮ ወርደተኛ ከምዚ ክሰምዖ ፀንዓኹም ማለት እዩ። እቲ ብዙሕ ቃለ ምሕተት ዝርጋሕ እዩ። ምስ ተዘርግሐኻ ብሙሉእ ርኢና ከዓ ሓሳባትና ክነቐምጥ ኢና። እዚ ውርደተኛ ግን እቲ ዝበዝሐ ክሕደት ወይ ከዓ እቲ ዝበዝሐ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝተፈፀመ ብመንግስቲ ኤርትራ እዩ ዝብል ዘሎ። ማዕረ ክንደይ ሓሳቡ መቕማፅ ምዃኑ መደናገሪ ጌታቸው ረዳ መቸም ንአብይ አሕመድ ክትሕጉስ ክትብል ዘይትፍሕሮ ነገር የለን። ሕሉፍ ሓሊፍካ አብይ አሕመድ ክስዕረና ምስ ቀረበይና ኸይና ፕሪቶሪያ ውዕል ፈሪምና ዝበልካዮ እቲ ናይ ሰራዊት ናይ ፌደራል ይዋጋእ ነይሩ ዝኾነ ግን ማዕረ ክንደይ ክሓዳም ምዃኑ ንኺድ ጉዳዩን ወስደው ከኤርትራ ጋር ያጣብቁትና 70% 60% ምናምን ለማለት ይሞክራል ማለት ነው። የኢትዮጵያን ህዝብ እንዴት እንደሚንቁት ነው የሚያሳየው። to the maximum 70% ሚው 60% 40% ሚው 30% በኤርትራ ወታደራዊ ኃይሎች ለተፈጸመ ወንጀል ከአብይ አህመድ በላይ ተጠያቂ አለ ወይ? አይ ይሄ የተፈጸመው እኮ በኤርትራ ነው በኢትዮጵያ ወታደር አይደለም ምናምን ለማለት የሚዳዳው አካል የኤርትራ ወታደር በልመና ማን ነው ጋብዞ ያመጣው? ከዚያስ በኋላ ዘንድሮ ከኤርትራ ጋር ባንታረቅ ኖሮ እንደ ሀገር መቀጠል አንችልም አልቆልን ነበር እየተባለ በየፓርላማው ሲጨበጨብ አልነበር ለኤርትራ ወታደር? የኢትዮጵያን ወታደር እርቃኑን አድርገው ላኩት፣ እነዛ አልብሰው ላኩት ሲባል አልነበር የሚነበረው? አሁን ምን ተገኝቶ ነው ሐሳብ የተቀየረው? መንግስት ኤርትራ ናይ ሰላም ኃይል ምዃኑ ኢትዮጵያ ጥራሕ ዘይኮነት ዓለም ፈሊጡ እዩ ዘሎ።
أبزخون عالم تخيركا منقص إيرترا سلام يسرح ملمات يسرح زبل أمنتي يزلو منقص إيرترا أبزي وانزي إثيوبيا مسكالوت أجر زلوا حد سجمات نمفتح زتفلي ترى نتصاوت يزلو ጠላትን ማወቅ ያለበት የኢትዮጵያ ሕዝብና መንግስት የሀገር መከላከያ ሚኒስቴር ክህደት ተፈጽሞበት በገዛ ወገኖቹ ጥፋት ሲካሄድበት የኤርትራ ሕዝብና መንግስት ወደሱ የሄዱትን ወታደሮች የያዘበት ወደ ፈለጉ እንዲሄዱ የደገፈበት መንገድ የሁል ጊዜም የኢትዮጵያ ውለታ ነው። ማንም አክቲቪስት ነኝ ብሎ በተናገረው እንትን የሚበላሽ ጉዳይ አይደለም። አንድ ነገር የተከበረው ምክር ቤት እንዲገነዘብ እንፈልገው፣ በችግር ቀን ሰው አብሮ አይቆምም። እንኳን ሰው የራስህ ጥላ ጨለማ ሲሆን ይከዳል። ጥላን የምታየው ብርሃን ሲኖር ነው ሲከተል የምታየው። የራስህ ጥላ ብርሃን ሲኖር ይከተላል፣ ጨለማ ሲኖር ይሸሻል፣ አይታይም። በችግር ጊዜ የኛ ወታደሮች ከሞት ሸሽተው ሄደው የተደረገላቸውን ክብካቤ የኢትዮጵያ ታሪክ አይረሳውም። ይሄን እንድንክድ፣ እንድንረሳ፣ እንድንሳደም የሚፈልጉ ኃይሎች ሞኞች ናቸው። አናደርግም። እሱ በጣም ነው የምናመሰግነው የኤርትራ ሕዝብና መንግስት ስላደረገው ነገር። ድርጊቱን ለመፈጸም አሁን ምን ተገኝቶ ነው ሐሳብ የተቀየረው? ድርጊቱን ለመፈጸም የወንጀል ተባባሪ ፍለጋ ሲኬድ ቀለበት አሳሪው አብይ አህመድ ነበረ። ሚዜም ዲጄም የነበረው እኮ ባጫ ደበሌ ነበረ። አብይ አህመድ ቀለበት ሲያስር ለኢሳያስ ባጫ ደበሌ አባቦኪያውን ይዘፍን ነበር። ምን እያወሩ ነው ያሉት? ምን እያሉ ነው ያሉት? ሰው እነሱ ሲስማሙ፣ እነሱ በጋራ ሲቆሙ የሚፈለገውን አካል ኖት ኦንሊ ኤርትራ የተባበሩት አረብ ኤሚሬት ተጋብዛ አይደል እንደመጣችሁ? የተባበሩት አረብ ኤሚሬት የድሮን ኦፕሬተሮች አልነበሩ እንዴ? እነዛን ድሮኖች ኦፕሬት እያደረጉ ትግራይ ላይ የሚፈጸሙ ግድያዎች በሙሉ ሲመሩ የነበሩት አይደሉ? በኤርትራ በኩል ቢሆንም ከሶማሌ የመጣ ወታደር አልነበረም ለስልጠና ተብሎ ቤተሰቦ እኔ ጋር እንዳሰፈን ቆይቶ ነው የተመለሰው። ግን የተቀበለው ሰው አልነበረም። ትክክለኛ ግምገማ ነበር። ትክክለኛ ግምገማ ነው። ምን እኮ ኦብቪየስ እኮ ነው። አንተ በቃ ሕጂ ኣብዚ ትመይን ፖይንት ነዚ ሰብ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝግበር ኩሉ ዓይነት ፖለቲካ ኩሉ ሓጢያት ናብ ሻዕብያ ኢኻ ተሸክሙ ናይ በዓል ዚኣቶም ቋንቋ ማለት እዩ። ከምኡ ተዘይገይሩ ክነብር ኣይክእልን ሰብ እዚ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ናይ ፋና ሰኺሩ ከሎ ኢንተርቪው ዝገበሩሉ ማለት እዩ። ባይዘወይ ኣብቲ ፋና ቴሌቪዥን ዝገበሮ ኢንተርቪው ክሰቲ ሓዲሩ ክሰክር ሓዲሩ ድቃስ ከይፀገበ ኣተሲኦም እዮም ኣምፂሞ ካብ ጎረሮ ሰምዕዎ ትኽእሉ እዮም። መስተ ክሰቲ ዝሓደረ ሰብ እኹል ድቃስ ከይረኸበ ክዛረብ ከሎ ጎረሮ ፍሉጥ እዩ። ሽዑ ተዛረቦ ዘረባ ነይሩ። ብዝተገበረ መፅናዕቲ ኣብ ትግራይ 75 ካብ 100 ወንጀል ዝፈፀመ ሻዕብያ ኢልና ንሳ ድማ ሎማዓንቲ ደጊምዋ። ካልእ እንታይ ኢልና ሎማዓንቲ እንድሕር ኣብ ትግራይ ኩናት እንድሕር ተጀሚሩ ሻዕብያ ኣድቫንቴጅ ክወስድ እዩ። ስለዚ ኣፈላላይና ኣፅቢብና ንንበር እዩ ዝብል ዘሎ ጠቅላይ ሚኒስትር እዩ ዝብለና ዘሎ ከምኡ ይኮነን ዝብል ዘሎ ወዲ በሻሽ ብሓንሳብ ኮይና ኣንፃር ኤርትራ ንዋጋእ እዩ ዝብል ዘሎ። እዚ ሰብ እዚ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ሞደስ ኦፍ ፓራዳይም ኣመራርሓ ክስታዩ ብኩናት ብጭቅጭቅ ብምብኣስ ብምጥላም ብምጥልላም እዩ ዝብል ዝነበረ ሰብ ሕጂ ቀይርዋ መፅኡ። ኣብይ ኣሕመድ ንንበር እዩ ዝብል ዘሎ ንደቅና ንደቂ ደቅና ነገሩ መደመር መፅሓፍ ከይዱ ዝመረቐ ሰብ ወላ ሓንቲ ክትብሎ ይትኽእል ዜራ 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 ተጠምጢማ ግን ናይዚ ሰብ ዘረባ ምንታይ ትመፅእ? በቃ ሻዕብያ ኣብ ትግራይ ወንጀል ፈፅም እዩ ከምቲ ጻድቃን ዝበሎ ማለት እዩ። ውዕል ፕሪቶሪያ ምስ ተፈረመ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወንጀል ፈፂሙ እዩ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ
كوميلنا عمل فتصمي كل وار كرايم كل عينة وانجيل فتصمي إلنا كنكسس يبلنا مخلياتو نحنا إثيوبيان سلازمنا يلو سلازين ما نشكم وزحاتيات زي الشعبية زغدع زي لو ما عندهم دقيقة تكستونين بالي مرجع مثلا ثانك يو ناتو حاوله بتعمين انا مسجناكا اوصلو برتع كلاتكم تخاتات سول ميديا خا سبسكرايب شير بمغوارنا كل نخبات جامكم تغبرونا تلامخو تغارو اذا خاوشت تግራይ መጽያት ነዘላ ደጊመ ደጋጊመ خبركم جنرال بوعش غبره اذا حرام ريدو ገለዶ ገለ ዝባሃል ነገር ደሎ ሚት ኻሚቲ ከምዚ ሃደመ ሓሶብ ምኻኑ ተብራሃልኩ ወይ ከዓ خنغركم ይደሊ እዚ ዝግበር ደሎ ከመጌርካ ነቲ ናይ በዓል ወዳ አሸብር ንዑን ምሽፋን ወይ ከዓ ጉልባ ከምኡ ንትመንእሰይ ትግራይ ናብ ብልጽግና ንኸኸይድ ንኸሃድም ንኽወጽእ ዝግበር ደሎ አጀንዳ ምዃኑ መጠን ተገንዚብኩም ካብ ከምዚ ሓሸውየ ወይ ከዓ ካብ ከምዚ ጾታ ወጽኦም ካብ አኼባ ወዳ አኼባ ካብ ቃለ ምሕተት ወዲ ቃለ ምሕተት ወጽኢኹም ምስፋኖ ከመይ ጌርኩም ተላፊምኩም ወይ ከዓ ከመይ ጌርኩም ምስፋኖ ተራዳዲኹም ሓሳብን ንሓዋሮን ንስርዓት ብልጽግና ከተኣልይዎ كم تحاسبوا تقول لكم ده أمر زربات أنا واحد ترجم يقولون ما خبرات تقاطعت السوشيال ميديا دقيقة دقيقة أبزوز لكم وسلامكم يبزح عندك استنتس إيرتراون نتكور من النتائج رسع ناي حاول سيزنين حاولها بليس بيستخدم لكم متن تعمل حاف بتجزئوا جزئهم كأخ تنبوا ندات لابوه أنبوا مزحات زم ملعته دا انتهى بزول زلوا أيتو بزولو ها ومزبها ነገር የለን እሞ ተሰናይ ይቀንየለ بسرات كاب دهلا كارغو خاص حدش عامتن بعلدتن يقبر لكم النابلة نتزهبت صحفن أقلقلوتن بمسفاح نخلكم نبرت أتلانتان فلوريدان كابن نابن نتلقوا نبرت دحنا تزوحس امنتكم زحدس بلوصن صفوفن أتأمامانن براميل قرب لكم كم زلو بحقوس يبسرو نزبلتن سلطن حبريتا برهان محري وصل تليفون 301 799 41 أمانيل وصل تليفون 404 956 5 38 سيراك وصل تليفون 404 879 83 بعد شوعته توسخي نزبلت حبريتا QR كود سكان جبروا دهلك كارغو